बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि निजी शोबे के कारकुनान के लिए यौमुल वतनी की तातील कब होगी। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने मुमलिकत में प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान के लिए यौमुल वतनी यानी नेशनल डे की तातील के हवाले से वजाहत जारी की है। सदीती मैगजीन ने वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के हवाले से बताया है कि इस साल यौमुल वतनी जुमा 23 सितंबर 2022 को है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों में यौमुल वतनी की तातील जुमेरात 22 सितंबर को होगी। वजारत इफरादी कूद के मुताबिक यौमुल वतनी की तातील उम्मुल कुरा कैलेंडर के लिहाज से कौमी दिन के पहले रोज होती है। अगर इस दौरान हफ्तावार छुट्टी हो तो इस सूरत में यौमुल वतनी से एक दिन पहले या एक दिन बाद तातील दी जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब का यौमुल वतनी यानी नेशनल डे हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत कम होने लगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के माहिर अकील अल अकील का कहना है कि मुमलिकत के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि मगरबी साइली इलाकों में नमी के तनासुब में इजाफे का सिलसिला जारी है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक अकील अल अकील ने सऊदी TV अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हफ्ते को अबहा और खमीस मशीत में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा, जबकि शुमाली इलाकों में 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। माहिर मौसमियात का मजीद कहना था कि माह रवां और आइंदा माह अक्टूबर में मुमलिकत के मगरबी साइली इलाके खासकर मक्का मुकरमा रीजन के साइली इलाकों में नमी का तनासुब ज्यादा रहने का इम्कान है। अकील अल अकील ने मजीद कहा है कि फल्कियाती एतबार से मुमलिकत में मौसम खज़ां का आगाज 22 या 23 सितंबर से होगा, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी शुरू होगी। मौसमियात के कौमी मरकज के मुताबिक हफ्ते को मुमलिकत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत अल कसवामा में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि अल हसा में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सफरी पाबंदियों के बायस मुमलिकत वापस ना आ सके, अब क्या करें। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के लिए रिहायशी कार्ड, इकामा और एग्जिट री एंट्री, खुरूज ओदा या फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खुरूज निहाई कहा जाता है, उसका जिम्मेदार इदारा जवाजात है। बैरून मुमलिकत से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कोरोना की वजह से सफरी पाबंदियों के दौरान इकामा और खुरूज ओदा एक्सपायर हो गए थे। बाद अज़ां शाही मोहलत के दौरान इनमें तोसी होती रही। जब परवाजें बाकायदा तौर पर खुल गईं तो कफील मुमलिकत से बाहर था, जबकि उसकी CRB मुकदमे की वजह से सीज थी। इस सूरत में क्या होगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से जाते हैं, इन्हें चाहिए कि वो वक्त मुकर्रा पर वापस लौटें। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले अपने मुकर्रा वक्त पर वापस ना आए तो इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ख्याल रहे कि ऐसे अफराद जिन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उनके वापस ना आने की वजूह कुछ भी हो, जवाजात के खुदकार सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खुरूज ओहदा वीजे की मुद्दत में अगर तोसी न कराई जाए तो सिस्टम खुदकार तरीके से वीजा एक्सपायर होने के 1 से 2 माह बाद खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज कर देता है। ऐसे अफराद जिन पर एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी दर्ज कर दी जाती है, इन्हें 3 बरस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आने की इजाजत होती है। इससे कबल वो किसी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। फैमिली इकामा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि मैं अपना इकामा 1 बरस जबकि अहल खाना का 3 माह के लिए तजदीद करा सकता हूं या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कारकुन के अहल खाना का इकामा कारकुन के इकामा की मुद्दत के मुसावी ही तजदीद किया जा सकता है। ख्याल रहे कि वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे की मुद्दत वर्क परमिट के मुताबिक होती है, जिसके मुताबिक इकामा की तजदीद की जाती है। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखें कि मुमलिकत में गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना पर माहाना बुनियाद पर फीस आयद है, जो कि इस साल 400 रियाल माहाना फी फर्द के हिसाब से वसूल की जाती है। सऊदी अरब में 15,568 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,568 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 1 सितंबर से 7 सितंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,331 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,226 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2
2011 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 260 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 27% یمنی، 65% ایتھوپی جبکہ 8% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 38 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 20 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ سٹی بس سروس کے لیے شرائط جاری، خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ سٹی بسوں کی انتہائی عمر 10 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ چلانے پر 5000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ عکاظ اخبار کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سٹی بس سروس کے حوالے سے 7 شرائط مقرر کی ہیں۔ سٹی بس سروس کے لیے پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ سٹی بس سروس چلانے والا ادارہ کسی اور کے حق میں اپنے طور پر دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اسے پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور سٹی بس سروس انتظامیہ کی منظوری لینا ہوگی۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شرائط و ضوابط کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے انسپیکٹرز کا تقرر کیا گیا ہے۔ سعودی سرکاری گزٹ القرآن نے سٹی بس سروس کے حوالے سے مقررہ شرائط شائع کی ہیں۔ ان کا تعلق سٹی بس سروس کمپنی یا ادارے، ڈرائیور، بس لائسنس کے اجراء، تجدید اور منسوخی وغیرہ سے ہے۔ سرکاری گزٹ میں خلاف ورزیوں کا چارٹ اور ان پر مقرر جرمانوں کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ مکہ سے جدہ روزانہ 32 ٹرینیں چلیں گی، یک طرفہ کرایہ بھی کم۔ سعودی عرب میں مکہ سے جدہ حرمین ٹرین سروس میں اضافے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عکاظ اخبار نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جدہ سے مکہ اپ اینڈ ڈاؤن یومیہ 32 ٹرینیں چلائی جائیں گی جس سے مسافروں کو سہولت ہوگی۔ ریل کا یک طرفہ کرایہ بھی کم کر کے 32 ریال کیا جائے گا۔ شیڈیول کے مطابق اس وقت جدہ سے مکہ مکرمہ کے لیے اکانومی کلاس کا کرایہ 40 ریال جبکہ بزنس کلاس کے لیے 70 ریال کرایہ مقرر ہے۔ ٹرینوں میں اضافے کے بعد روزانہ مکہ سے جدہ آمد و رفت کے لیے 32 ٹرینیں چلیں گی جس کے مطابق جدہ سے مکہ کے لیے 16 جبکہ مکہ سے جدہ کے لیے 16 گاڑیاں ہوں گی۔ ریل سروس میں اضافے سے عمرہ زائرین، سعودی شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی کافی سہولت ہوگی۔ 2030 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی کے لیے سعودی عرب کی بات چیت۔ سعودی عرب 2030 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کی مشترکہ بولی کے لیے مصر اور یونان میں کھیلوں کے سربراہوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو مصر کی وزارت کھیل کے ترجمان محمد فوزی نے کہا ہے کہ تینوں ممالک کام کر رہے ہیں اور ٹورنامنٹ کے انعقاد کی درخواست کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصر نے گزشتہ 3 سالوں میں کئی عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی کی ہے اور وہ فٹ بال کے پریمیئر ٹورنامنٹ کے لیے اچھی طرح سے اہل ہے۔ ایتھنز میں یونان کی ہیلنگ فٹ بال فیڈریشن کے ایک سورس نے تصدیق کی ہے کہ تینوں ممالک مشترکہ بولی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر بولی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ٹورنامنٹ 2030 کے موسم سرما میں شدید گرمی سے بچنے کے لیے منعقد کیا جائے گا جیسا کہ اس سال نومبر اور دسمبر میں قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔